Ito, kinakabit na po yung ano, yung camshaft bearing. So ayan po, bago oh, bago. Yan oh, nakabit na po. Yan, nakabit na po oh. Yan. Ito po yung ating dinagdigan ng 2003. Yan, ari po, ikinakabit na oh. Yan. Yan po, bago na oh. Oh, kintab. Kintab po yan, kintab. Ito naman yung camshaft. Ari, kakabit na rin po ang mga nozzle oh. Kasi ikabit mo yung tambutso ha.